آمین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز حاضرین محترم، آپ سب کو فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، صاحب مقام محمود، صاحب قاب قوسین او ادنی، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت، شب میلاد صمیم قلب سے مبارک ہو. یہ بڑی سعادت کی گھڑیاں ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ شب میلاد مصطفیٰ کی رات یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے. اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگیں، اس کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں کہ اس رب نے بن مانگے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. وہ چاہتا ہمیں کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا. اس کریم رب کا کتنا شکر ہے کہ اس نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج بنا دیا. میرا موضوع آپ کو معلوم ہے، مروجہ محافل میلاد میں اصلاحی تراویح. اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جمیع مسلمانوں کا، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل، جس جگہ محبوب کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور وہ محفل اتنی بابرکت مبارک ہے کہ جس محفل میں اس کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے بندوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. میں اگر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان کروں تو اس پر بہت وقت لگ جائے گا. بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن صرف دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑا عظیم نام ہے، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن پر تمام
तमाम मसालिक के उलमा मुत्तफिक हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हत्ता कि जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद मौदूदी ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को मुजद्दिद वक्त लिखा है। मुजद्दिद वक्त, वो बयान करते हैं जो आज से 400 साल पहले के मुजद्दिद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं, मुज्तहिद भी हैं। उनकी किताब फयूज़ुल हरमैन है, उसमें 8वां मुशाहदा है। वो उस 8वें मुशाहदा में बयान करते हैं कि मैं जब मक्का शरीफ में पहुंचा तो उसने इत्तेफाक ये था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन मुझे मक्का में मैसर आया। मक्का शरीफ फरमाते हैं कि अहले मक्का का 12 रबीउल अव्वल को मामूल ये था कि वो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यौम मिलाद में एक अजीम शान जुलूस निकालते। अहले मक्का, ये पाबंदी आज कल के दौर में है, वगरना सदियों से हरमैन शरीफैन में हुजूर का मिलाद बड़े तज़्को एहतशाम से मनाया जाता। तो अहले मक्का जुलूस निकालते और मग़रिब के बाद उस जुलूस का इख्तिताम आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पे होता। जो हज़रात गए हमें मालूम है, सफा मरवा से बाहर निकले तो वो जगह है जहां मेहर रिसालत जलवागर हुआ, जहां माहे नबुव्वत की ताबानियों का ज़हूर हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पर जाकर अहले मक्का मग़रिब से लेकर इशा तक एक अजीम शान महफिल का इनेकाद करते। कहते हैं कि उस साल 12 रबीउल अव्वल में मैं भी उस महफिल में गया जिस महफिल में हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा था। मेरे आका की विलादत के अजायबात बयान किए जा रहे थे, मेरे आका की मोजज़ात और कमालात को बयान किया जा रहा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मैंने कशफ की निगाह से देखा कि उस महफिले मिलादे मुस्तफा पर अल्लाह की तरफ से नूर की बरसात हो रही है। बयान करने वाले कौन है? कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस का झगड़ा नहीं है। इन झगड़ों से पहले की बात कर रहा हूं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैंने 2 नूर उस महफिल में देखे। तो जो 2 नूर उस महफिल में देखे। कहते हैं कि एक नूर अल्लाह की रहमत का नूर था और दूसरा नूर कुदसियाने फलक का नूर था कि जो अल्लाह के फरिश्ते आसमानों को छोड़कर जमीन पे कशा कशा महफिले मिलाद मुस्तफा में शामिल हो जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अब ये बात याद रखें, फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते तो हरकत भी नहीं करते। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, अल्लाह का कुरान गवाह है कि वो फरिश्ते आसमानों से जमीन पर तब आते हैं कि जब अल्लाह हुक्म देता है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मुकाशफा कर रहे हैं, मुशाहदा कर रहे हैं और अपने कशफ में बयान कर रहे हैं कि मैंने कशफ की निगाह से देखा कि कुछ सियाने फलक उस महफिले मिलाद में कशा कशा आ रहे थे। पता चला कि फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते, रब ने यौमे मिलाद मुस्तफा में फरिश्तों को आसमान से जमीन पे भेजा, जाओ मेरे महबूब का मिलाद।